tirada mga papart, mga tagasag kay wa man tay lingaw, di man naturon. Maumusuroy ta diri sa merkado kay unsa man itong pagagwapo, dili isuroy oy naunsa og diray daghan sapatos. Nisulod din ta sa mall kay aron musuroy diri kay sige ram dag reels magpost na tag video nga taas-taas karong adlaw. Kay vlogger man ta kunuhay bisag way sweldo pero lingaw man day pod, bahala way sweldo para lingaw ra man gyapon ug karon sa pa ta monetize aning kalakihan ni og dara ay palit ta diri og tip kay skas tip sa atong uyab nga banhaan kaadto sige yaw-yaw og kani gipangita na ho kaning duct tape kay siarog og banha pa jud siya aning dakuan ani kapuya edit ani mag-vlog taoy nya sige voice over nya yabag tay tagtingog nya mao sa naman ni og kanus apa ta monetize ani ni suroy na din mi diri sa Ocean Park og nahinuktok bareng isa kay lahi man ni nga Ocean Park pero kani nga Ocean Park nindot ni kay mabusog jud ani og daraw lambay og marag kanihang tripping karong adlaw og dapat kinason og mga isda og karing lambay jud siroon karong adlaw og matik nakapalit na ta diri og palit tag lamas diri amra konduktor gabagbag pero wala na ito sud sa bag kay walay 1-1 og dira palit tag lamas og baligwang port kay pilahay ra pagluto nga magic ko nato kita ra pala mo kaon og himpalit na diri ice cream diri nga balik 30 ang lamia mao ni barato nga ice cream sa talibon nga lamian pa swak sa bulsa og diara atong gihinluan atong lambay diri gawas-awas og kisi-kisi pa ni siya ganiya og diara gibutangan tog Sprite oy lisod pug coke dara kani may lami kani may sago lami kay tambal sa high blood samot na kaning lambay kay maka high blood og diara giyabon na nato aning Sprite nga kinalamian grabiha puno mag rice cooker nya duha ra may ngaon og diara na luto na por sang lami aga aso na mangaon ta mga papat ay impas ang bahaw ni balik 5 nga dukot og syempre mga ji tas pasalamat sa sudan nga gihatag sa Ginoo sa grasya na dawat og ngaon ta papat alami ani kaon mga papat samot ang natay kauban mga papat og naidukot diri nga bahaw arang lamia man jud ning lambay samot na og kalingaw tag kit malingaw man tag kit ani og lamia naman ning sabaw diri higop mga papat tambok sad kaayo ning lambay mga papat kung buwanon og kisi-kisi jud ang unod ani pero mukaon kani mga papat kung ikaw ra isa laay kayo mga papat dapat jud na kay pares ano mga papat kay aron mahurot ng isa ka kaldero bintaha jud gamay ning duolta sa dagat kay sa amuha ani prosang mahala ng presyo aning lambay og diri sa talibon okay kayo kay makaluto-luto jud ta makapalit tag ginagmay og ginahan tag ginaghan naapod mao ning tirada jud tag mga seafoods diri ang mga part kay lisod sa kalingaw tag karne ya daghang pista sa Bohol ma high blood jud tag dali og samot ning lambay maka high blood po ni mas maka high blood jud ning mga papart kung wala tay sudan busog na din ta hilisan na dito Grid Horse og salamat sa pagtanaw mga papart God bless og ayos.